नमस्कार बंधुगण, आशा करुँच आपण मैंने निश्चय समस्ते भल थे। आज आम ओडिया पेडागोजी पार्ट को आलोचना करने को जाऊे। एक नंबर क्वेश्चन हूँ फकड़राम गिरिधारी यही लोकवाणीटीर अर्थ कौन। ऑप्शन नंबर ए रे अति चतुर, ऑप्शन नंबर बी रे अति बोका, ऑप्शन नंबर सी रे अति गरीब ना ऑप्शन डी रे अति कुहाड़िया। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी अति गरीब। 2 नंबर क्वेश्चन हूँ आंभे माने केउ पुरुषर अंतर्भुक्त। ऑप्शन नंबर ए रे प्रथम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी रे द्वितीय पुरुष, ऑप्शन नंबर सी रे तृतीय पुरुष ना ऑप्शन डी रे तृतीय पुरुष बहुवचन। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए प्रथम पुरुष। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी अति बुद्धिया अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणीटी कौन। ऑप्शन नंबर ए रे ओडियारू गजा, ऑप्शन नंबर बी रे उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा, ऑप्शन नंबर सी रे अकल सलाम ना ऑप्शन डी रे अकल गुडुम। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी उड़ीगला चढ़ईर पर गणिबा। 4 नंबर क्वेश्चन अच्छी आखि रखिबा रूढ़ीटीर अर्थ निम्नरू बाछ। ऑप्शन नंबर ए रे लक्ष्य रखिबा, ऑप्शन नंबर बी रे लोलुप दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी रे ठकिबा ना ऑप्शन नंबर डी रे कलना करिबा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए लक्ष्य रखिबा। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी विरक्त हेबा अर्थ बुझाउथिबा रूढ़ीटू बाछ। ऑप्शन नंबर ए रे ना पकेइबा, ऑप्शन नंबर बी रे नाकदम करेबा, ऑप्शन सी रे नाक टेकिबा ना ऑप्शन डी रे नाक छिंचाड़िबा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी नाक छिंचाड़िबा। 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी निजे निजकू आपे आपणकू स्वयं निजर निजे स्व परिचय पदगुड़िक कि प्रकार सर्वनाम। ऑप्शन नंबर ए रे निर्णायक, ऑप्शन बी रे निर्देशात्मक, ऑप्शन सी रे प्रश्नवाचक ना ऑप्शन डी रे आत्मवाचक। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी आत्मवाचक। 7 नंबर क्वेश्चन हूँ परिश्रमर फल मधुर अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणीटीर चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए बसिबा ठारू काशिबा भल, ऑप्शन नंबर बी हाथ अलसे निश बंका, ऑप्शन सी पेट पोष नाही दोष ना ऑप्शन डी जत्न कले रत्न मिले। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी जत्न कले रत्न मिले। 8 नंबर क्वेश्चन हूँ केउटी क्रियायुक्त रूढ़ी। ऑप्शन नंबर ए रे नाटर गोवर्धन, ऑप्शन नंबर बी रे हाट मध्य ब्रह्मज्ञान, ऑप्शन सी रे मुंडरे अठा बोली देवा ना ऑप्शन नंबर डी रे अहि नकुल संपर्क। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन सी मुंडरे अठा बोली देवा। 9 नंबर क्वेश्चन हूँ अत्यंत गरीब अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ीटी निम्नरू बाछ। ऑप्शन नंबर ए रे ऑयरी खपरा वैरी, ऑप्शन नंबर बी रे अछिमा को गछिमा, ऑप्शन सी रे ऑई घार को बैगण फिंगा ना ऑप्शन डी रे अंधर लौड़ी। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए ऑयरी खपरा वैरी। 10 नंबर क्वेश्चन अच्छी अलसुआ दुख पाए यही अर्थ प्रकाश करुवा लोकवाणीटी कौन। ऑप्शन नंबर ए रे आकाश कईया चिलिका माछ, ऑप्शन नंबर बी रे ओट मुहरे जीरा, ऑप्शन नंबर सी रे चाष तरतर बणिज मठ ना ऑप्शन डी रे हाथ अलसे निश बंका। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी हाथ अलसे निश बंका। 11 नंबर क्वेश्चन हूँ प्रकृति केबे बदले नाही यही अर्थ बुझाउथिबा लोकवाणीटी कौन। ऑप्शन नंबर ए रे सटा बटा करी, ऑप्शन नंबर बी रे कुकुर लांगुड़ 12 वर्ष सड़खे नहीं, ऑप्शन नंबर सी रे कंकड़ा को गोलिया पानी सुहाए ना ऑप्शन डी रे मल्ला घोड़ार टंका मापिबा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी कुकुर लांगुड़ 12 वर्ष सड़खे नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन हूँ बोझ उपरे ललिता बिड़ा यही रूढ़ीटीर अर्थ कौन। ऑप्शन नंबर ए रे मंद भाग्य, ऑप्शन नंबर बी रे दुख उपरे दुख, ऑप्शन नंबर सी रे विपद को डाकी आनिबा ना ऑप्शन नंबर डी रे खूब कष्ट कथा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी दुख उपरे दुख। 13 नंबर क्वेश्चन हूँ बाहा सरिले बेदी मुह पोड़ा यही रूढ़ीटीर अर्थ कौन। ऑप्शन नंबर ए रे स्वार्थ साधना पर आग्रह कमिजिबा, ऑप्शन नंबर बी रे वृथा परिश्रम, ऑप्शन नंबर सी रे भिन्न स्थान रे भिन्न प्रथा ना ऑप्शन डी रे कार्य हासिल करिबा। ताहले सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए स्वार्थ साधन पर आग्रह कमिजिबा। 14 नंबर क्वेश्चन हूँ काल्पनिक कथा कहवा अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ीटी को चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए रे ओकर खोलिबा, ऑप्शन नंबर बी रे बाहागर बेले बैगण रुआ, ऑप्शन नंबर सी रे ठासु को मारिबा ना ऑप्शन डी रे आबुड़ा छाटी कहवा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी आबुड़ा छाटी कहवा। परवर्ती नंबर क्वेश्चन हूँ अरण्य रोदन यह निम्नलिखित केउं अर्थ को प्रकाश करे। ऑप्शन नंबर ए रे अरण्य रे कांदिबा, ऑप्शन बी बण जंगल बसी कांदिबा, ऑप्शन सी घंच अरण्य रे रोदन ना ऑप्शन डी रे वृथा चेष्टा। ताले सठिक उत्तर हो ऑप्शन डी
ବୃଥା ଚେଷ୍ଟା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଣ୍ଟାକୁ ବାନ୍ଧିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଣ୍ଟାରେ କାନି ଗୁଡ଼େଇବା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିରେ ଦୟାର ପାତ୍ର ହେବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସାହସ କରିବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସାହସ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା ଏହା ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅଲଣା କଥା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅଦରକାରୀ କଥା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅଲୋଡ଼ା କଥା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ମିଛ କଥା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଲଣା କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅକଲ ଗୁଡୁମ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ବୁଦ୍ଧିହୀନତା, ଅପସନ୍ ବିରେ ପ୍ରଖର ବୁଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ସିରେ ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ବୁଦ୍ଧି ହଜିଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହେବା ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଅକସ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଅକଳ ରଖିବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅକଳ ଗୁଡୁମ ହେବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅକଲ ସଲାମି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅକସ ରଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ସାପ ନେଉଳର ଯୁଦ୍ଧ, ଅପସନ୍ ବିରେ ସାପର ପରାଜୟ, ଅପସନ୍ ସିରେ ନେଉଳର ବିଜୟ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆଖି ଦେଖାଇବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆଖି ରଖିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଆଖି ଦେବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଆକଟ କରିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଆଖି ଖୋଲିବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଆକଟ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆକାଶ କୁସୁମ ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆକାଶର କୁସୁମ, ଅପସନ୍ ବିରେ ପାରିଜାତ ଫୁଲ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଅସମ୍ଭବ କଥା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଅସମ୍ଭବ କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆଖି ବୁଜିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଆଖି ଖୋଲିବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ମରିଯିବା, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଆଖିରେ ଦେଖି ନପାରିବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ମରିଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଉଠିଆ ଖାଇବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଉଠି ଆସି ଖାଇବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଉଠି ସାରି ଖାଇବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ମାଗଣା ଖାଇବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଖାଇବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମାଗଣା ଖାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଆଖିକି ଧୂଳି ଫିଙ୍ଗିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଠକିବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଚକଚକ୍ ଦିଶିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଠକିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସଙ୍କୁଚିତ ପରିବେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଲୋକବାଣୀଟି କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ କେଉଁ ଗାଈର ଗୋବର, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ କୂପମଣ୍ଡୁକ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଏ ଘର ମାଉସୀ ସେ ଘର ପିଉସୀ, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଢୋକେ ପିଏ ତଣ୍ଟେ ଜି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କୂପମଣ୍ଡୁକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏହି ଅର୍ଥଟି କେଉଁ ରୂଢ଼ିର? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ଓର ଉଣ୍ଡିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ଓର ଦେଖିବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ଓକଳ ଖୋଲିବା, ନା ଅପସନ୍ ଡିରେ ଓଧ ଧରାଇବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଓର ଉଣ୍ଡିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ହାତ ଧରିବା ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏରେ ହାତକୁ ଧରିବା, ଅପସନ୍ ବିରେ ବିବାହ କରିବା, ଅପସନ୍ ସିରେ ହାତକୁ ଜୋରରେ ଧରିବା, ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପ୍ରଶୟ ଦେବା। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ବିବାହ କରିବା।